Giat Polsek Jatinunggal gelar doa bersama sambut tahun baru, dihadiri Ketua Forum Media Sumedang Timur, Camat Jatinunggal, Kepala Desa Sejatinunggal, dan tokoh-tokoh masyarakat Sejatinunggal. Jatinunggal Sumedang, sinergitas antara aparat kepolisian dan insan pers kembali ditunjukkan melalui kegiatan doa bersama yang digelar di Markas Komando, Mako Polsek Jatinunggal, Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025 siang. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan Forum Media Sumedang Timur FMST dengan Polsek Jatinunggal dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Acara doa bersama yang dilaksanakan ba'da zuhur tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Forum Media Sumedang Timur, Haji Ignur Hikmat, SIP, beserta jajaran, unsur Forkopimkam Jatinunggal, para wakil kepala desa sekecamatan Jatinunggal, serta tokoh masyarakat setempat. Ketua FMST, Haji Ignur Hikmat, SIP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan doa bersama ini merupakan bentuk dukungan moral dan spiritual untuk aparat kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah. Kami berharap wilayah hukum Polsek Jatinunggal khususnya, dan Polres Sumedang pada umumnya, senantiasa dalam keadaan kondusif. Sinergi antara media, kepolisian, dan masyarakat harus terus diperkuat demi menciptakan rasa aman, ujarnya. Kegiatan doa bersama ini diinisiasi oleh jajaran Polsek Jatinunggal, yakni AKP Suhada selaku Kapolsek Jatinunggal dan Aibtu Roni Herdiansyah selaku Kanit Reskrim, sebagai bagian dari refleksi akhir tahun 2025 sekaligus menyambut tahun baru 2026. Melalui Kanit Reskrim Aibtu Roni Herdiansyah, Kapolsek Jatinunggal AKP Suhada menyampaikan harapan agar wilayah hukum Polsek Jatinunggal senantiasa diberikan perlindungan dan dijauhkan dari berbagai potensi gangguan keamanan maupun bencana alam. Dalam rangka doa bersama menjelang akhir tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026, kita berharap wilayah hukum Polsek Jatinunggal senantiasa aman, nyaman, dan tenteram. Kita juga berdoa agar wilayah ini terhindar dari bencana yang saat ini sedang melanda beberapa daerah lain, ungkapnya. Selain itu, doa juga dipanjatkan untuk para personel kepolisian dan relawan yang tengah bertugas di wilayah terdampak bencana agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Tak lupa, kami mendoakan masyarakat Jatinunggal agar diberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang melimpah. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semua, tambahnya. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan, mencerminkan komitmen bersama antara kepolisian, media, pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual di wilayah Jatinunggal. Portal Kupas Abis melaporkan. Sebab ini Kapolsek Jatinunggal kebetulan tidak bisa hadir. Dan di Polres. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur dalam acara ini yang sangat tidak diduga, yang hadir, yang akan mendorong doa dalam rangka kami menjelang kegiatan pengamanan tahun baru yang akan diselenggarakan insyaallah TMT tanggal 19, insyaallah akan mulai kami bertugas melaksanakan pengamanan. Untuk itu kepada para kiai, ustadz dimohon mendoakan kami supaya dalam pelaksanaan tugas dijauhkan dari segala mara bahaya dan dilancarkan dari segala urusan. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Dan saya mohon waktunya untuk bisa memberikan ujangan ataupun arahan kepada kami semua. Terima kasih. Usikum bin nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا نحن الحمد لله سعداء وفرحين
وبهذه الزيارة وهذا الاستقبال الجميل الحفاوة. نحن إخوانكم من مكة 8 أشخاص خارجين في سبيل الله. كنا في تايلاند الحمد لله، حضرنا اجتماع كبير ما شاء الله المسلمين، والله أكرمنا كذلك حضرنا هنا اندونيسيا، حضرنا اجتماع ما شاء الله كبير، اجتماع دعوي يجمع الأمة ما شاء الله من كل مكان، وهذا شيء يشرح الصدر صراحة، ويحس أن الإسلام ما شاء الله في زيادة وينتشر فضل الله أولا. فنشكركم أولا على هذا الاستقبال وهذه الحفاوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang mulia, beliau menyampaikan kami sangat bahagia sekali. Sangat bahagia, sangat senang sekali dengan adanya pertemuan kita ini, dengan adanya silaturahmi kita ini. Di kami ini 8 orang dari Mekah dalam perjalanan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya perjalanan kami kemarin sempat ke Thailand selama 2 bulan di Thailand, kemudian menghadiri istimewa umat Islam di Thailand. Kemudian juga kami sempat juga menghadiri pertemuan umat Islam di Lampung yang kemarin. Maka ini adalah satu kehormatan, satu kemuliaan dan satu kehormatan bagi kami bisa datang ke Indonesia, yang mana kami lihat sendiri bahwa orang-orang Indonesia ini Masya Allah begitu baik akhlaknya, begitu baik perlakuannya, penerimaannya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab tersebarnya kebaikan ke seluruh alam. Amin. على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والحمد لله نعمة الإيمان ونعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، وهذه كلها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam yang telah diberikan dari sebaik-baik nikmat. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan keamanan dan juga masih diberikan kesehatan. Ini semua keamanan, kesehatan, kenikmatan semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah أعطانا هذا الإسلام وهذا الإيمان بدون ما نطلب. الله أعطانا من به علينا. كثير من الأنبياء كما نوح كان يريدها لابنه ولزوجته، وكذلك إبراهيم كان يريدها لأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها لعمه، كلمة لا إله إلا الله، ولكن لم يكن عندهم الطلب فما وفقوا لهذه الكلمة. ونحن الحمد لله ولدنا على الإسلام على الفطرة، والله أعطانا هذه الكلمة أغلى كلمة في هذا الكون، بها يفوز الإنسان ويسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر حتى يدخل برحمة الله الجنة. كلمة لا إله إلا الله كيف تأتي في حياتنا. Hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan kita ini diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa meminta, tanpa berdoa. Sementara nabi-nabi yang mulia terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam meminta keislaman untuk anaknya, Nabi Ibrahim meminta juga untuk ayahnya. Dan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena tidak ada keinginan daripada mereka kepada Islam, maka mereka tidak mendapatkan Islam. Sementara hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam dengan apa? Dengan sebab kita dilahirkan di keluarga Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan kalimat ini hari yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Maka hari ini kita pikirkan bagaimana Islam, kalimat la ilaha illallah ini betul-betul wujud dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ذكر هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضي لنا الإسلام دينا، ومن يبتغي الإسلام دينا
فلن يقبل منه، في الآخرة خسارة، في الدنيا خسارة. فنحمد الله ونشكر الله. فهذه الدنيا نحتاج إلى حاجتين حتى نسعد في الدنيا ونفوز في الدنيا ونفوز في الآخرة. نحتاج إلى الإيمان والعمل الصالح كما ذكر الله في القرآن. كلنا نريد الحياة الطيبة، ونريد السعادة ونريد الفوز والنجاح في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كلنا نبحث عن حياة طيبة، الله يجعل لنا حياة طيبة بالإيمان والعمل الصالح. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قال في الآخرة في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحتاج كلنا الإيمان والعمل الصالح. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaihi, dan kemudian aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah telah menjadikan Islam dan Allah telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah sudah ridho dengan Islam. Sehingga dikatakan dalam ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat dia akan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab kebahagiaan kita, akan menjadi sebab kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Maka diperlukan Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Kita semua di dunia ini yang mulia pasti ingin bahagia. Kita semua di dunia ini menginginkan kesuksesan. Kita semua di dunia ini menginginkan keselamatan. Maka untuk mendapatkan perkara-perkara tadi yang mulia hanya diperlukan dua perkara saja, yaitu iman dan amal soleh. Maka dengan iman dan amal soleh yang diwujudkan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, keselamatan, kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan iman dan amal soleh. نريد الأمن في البلاد بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أعظم ظلم هو الشرك والمعاصي، وهذا الذي تغضب الله عز وجل. لو آمنا وأخلصنا ووحدنا وعملنا صالح الله ينزل الأمن. كان مكة الخوف شديد والجوع شديد قبل الإسلام. بعد الإسلام، بعد الإيمان، بعد الأعمال، الله يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكلها من الله، الأمن والخوف. البركات في الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كله بالإيمان والعمل الصالح. فهذا الإيمان يحتاج أن دائما نزود إيماننا. فالإيمان يزيد بالبيئات الصالحة. مثل هذا الكلام ده، هن جالسين في هذا المجلس المختصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. مجلس 5 دقائق 10 دقائق. Hadirin rahimakumullah, kita menginginkan keamanan. Keamanan untuk negeri kita, keamanan untuk wilayah kita. Maka keamanan ini hadirin yang mulia akan Allah berikan ketika ada iman. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah firmankan, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampuri keimanan itu dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud dalam sini adalah kezaliman yang terbesar dalam iman, yaitu syirik.
menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ketika hadirin yang mulia, iman kita Subhanahu wa taala tidak dicampur adukan dengan kezaliman tadi, maka ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada mereka keamanan kepada mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka Subhanahu wa taala akan diberikan jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah pun begitu. Barokah Subhanahu wa taala di satu negeri ini hanya akan datang dengan amal saleh, dengan iman dan amal saleh. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah satu penduduk kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kota Mekah itu yang mulia, kota yang penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan, kelaparan dan sebagainya. Sehingga Allah turun ayat Al-Quraisy itu, li ilafi Quraisy. Di antara kebiasaan orang Quraisy itu apa? Ilafi rihlatas syita'i wasayf. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala bepergian pada waktu apa? Pada musim dingin dan musim panas. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mencari penghidupan, karena memang di Makkah dulu itu susah kehidupan, ketakutan dan sebagainya. Lalu Allah perintahkan kepada mereka yang mulia, "Falyabudu Rabb hadzal bait." Maka kamu ini harus sembah saja itu Tuhan kamu yang memiliki Ka'bah ini, yang memiliki rumah ini. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'i. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kamu makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah yang telah memberi keamanan kepada kalian daripada ketakutan-ketakutan. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan barokah, mendapatkan keamanan dan sebagainya, mulia. Hanya satu cara saja, yaitu bagaimana mewujudkan iman dan amal saleh. Dan hari ini bukan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya iman dan amal saleh akan wujud dalam diri kita ini adalah dengan apa? Dengan suasana. Dengan suasana keimanan, suasana amal saleh. Seperti kita dalam majelis ini hari ini yang mulia. Ini majelis iman, pembicaraan amal saleh. Walaupun hanya 5 menit, 10 menit yang mulia. Tapi suasana iman ini adalah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan rahmat Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, "Majtama qaumun." Tidaklah berkumpul satu kaum yazkurunallah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hari yang mulia. Berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah. Kecuali Allah akan datangkan malaikat kepada mereka, menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat melindungi mereka semuanya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kita-kita yang duduk di sini semua hari yang mulia, ini akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir daripada pertemuan ini, di akhir daripada majelis iman ini hari yang mulia, nanti akan ada malaikat yang berseru, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kalian semua dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Qad budilat sayyi'atukum hasanat, dan telah digantikan keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. باختصار عشان ما نطول عليه. نعم. الله سبحانه وتعالى وجدنا في هذه الحياة وقت قصير جدا. الحياة هذه الدنيا وقت قصير جدا جدا، ورانا آخرة ما شاء الله أبدية سرمدية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكيس يعني الذكي والفطن. احنا عندنا الكيس الفطن الآن اللي يسوي الاختراعات يسويها، هذا هو ذكي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده خبر غير هذا. قال الكيس يعني الفطن الذكي من دان نفسه، حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حياتنا الحقيقية هي بعد الموت، ليس قبل الموت. إنما هنا عمل وغدا حساب ولا عمل. فكيف يكون عندنا فكرنا الآخرة؟ فكرنا الآخرة. والله أكرمكم في هذا القطاع الحكومي العسكري، هذا نعمة كبيرة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عين من العيون التي لا تمسها النار يوم القيامة، قال عين باتت تحرس في سبيل الله. يكون عندنا احتساب في الحراسة، في هذا، في العمل، يكون عندنا احتساب. ما تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله.
ساعة لو ساعة واحدة، هذا نجاة من الآخرة. فهذا العمل نحن فيه، نحن يعني حريصين على أمن الناس ينامون في بيوتهم ونحن نشتغل ونحرس وهكذا. هذا أنتم في خير كثير، غير الأجرة تأتيكم الأجرة ولا الراتب، لكن أجر كبير إذا احتسبنا عند الله عظيم جدا جدا. ورجل بات يحرس في سبيل الله ليلة وصلوا عليه قالوا ما عنده أعمال وكذا، فقال واحد يا رسول الله رأيته حرس في سبيل الله ليلة واحدة، قال صلوا عليه إنه من أهل الجنة. فالله يرزقنا وياكم الاحتساب إن شاء الله. وعمل الدعوة، بسبب عمل الدعوة موجود في اندونيسيا الآن، جاب لكم الله العالم كله، جاب لكم العالم ليس عشان دنياكم ولا لا، جاب العالم من أمريكا، من بريسبين، من العرب، من الدنيا، جو في الاجتماع هنا كثير دول عشان الدعوة، بركات الدعوة. فلو كلنا الأمة دي أمة دعوة، كلنا دعاة إلى الله، كلنا على ثغرة. هذا الدين ديني إسلامي، لا يأتي من قبلي أنا أكون داعي بأخلاقي، بمعاملاتي، بمعاشراتي مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع غير المسلمين، نبين محاسن الإسلام لغير المسلمين حتى يدخلوا في الدين. فلو ما دعونا إلى الإسلام يأتوا ناس يدعون لغير الإسلام وموجودين. فالله يعني وصيتي لكم أولا أن يعني نحتسب أجرنا عند الله في هذا العمل، وكذلك نكون قدوة صالحة بأخلاقنا ومعاملاتنا ومعاشراتنا، نكون قدوة إن شاء الله صالحة. وكذلك نشجع على الدعوة وحضور الاجتماعات والخروج في سبيل الله ما شاء الله. والله يوفقنا وإياكم. نحن عشنا في اندونيسيا كأننا بين إخواننا، وليس فيه غربة ولا فيه وحشة ولا شيء، كأننا إخوة وكأننا إخوان من أم وأب ما شاء الله. الحفاوة والإكرام والمحبة هذا كله بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا الدعوة وهذا العمل اللي ألف به بين القلوب. وجزاكم الله خير على الاستقبال وعلى الاستماع هذا. Hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan yang mulia karena waktunya sebentar saja, ini sebentar disingkat saja, bahwasanya hari bukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap amal-amal kita ini yang Allah hendaklah kita senantiasa berikhtisab dengan amal. Berikhtisab itu Allah adalah mengharap kebaikan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap sesuatu dari makhluk. Dan hari ini bukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab usaha dakwah ini hari yang mulia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kemuliaan, kehormatan kepada negeri ini. Di antaranya kemarin Allah Subhanahu wa taala istimewa besar dengan asbab adanya usaha dakwah, maka orang-orang dari berbagai negara hari yang mulia menghadiri ijtima ke negeri kita ini dengan asbab dakwah. Dan hari ini bukan Allah Subhanahu wa taala beliau hanya menyampaikan 3 nasihat saja. Yang pertama, kita berikhtisab. Kita ini Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan tadi, bapak-bapak ini bertugas di lapangan mengamankan orang, mengamankan manusia, mengamankan saudara-saudara kita, ya. Mengamankan ketika mereka sedang tidur pun mereka merasa aman. Mereka bekerja dalam perasaan aman dan sebagainya. Di luar daripada bapak-bapak nanti dapat gaji dan sebagainya, maka bapak-bapak juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berjaga. Dengan berjaga diniatkan fisabilillah. Dengan niat kita ibadah, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka berjaga-jaganya kita ini, bertugasnya kita ini Subhanahu wa taala akan dinilai fisabilillah. Baginda Nabi SAW mengatakan ada dua jenis mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena dosa-dosa, dan yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kita niatkan. Jangan hanya meniatkan saya niat kerja supaya digaji dan sebagainya. Tidak, ini amalan besar. Ini amalan besar yang mulia, amalan besar. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita berikhtisab, berapa banyak hari yang mulia dengan sebab kita bertugas, dengan sebab penjagaan kita, berapa banyak orang-orang yang merasa aman dengan kita. Maka hari yang Allah Subhanahu wa taala itu kita ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Pertama, jelas niat apa? Niat ibadah. Kita bertugas dengan niat
niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan fisabilillah. Kemudian nasihat beliau yang kedua Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana hari yang mulia. Dan baginda Nabi SAW juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala, al-kayyisu, orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ini adalah orang yang mana Allah Subhanahu wa taala dia menekan keinginan hawa nafsunya di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia beramal untuk bekal setelah kematiannya. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakikat itu adalah kehidupan setelah kematian, bukan kehidupan sebelum kematian. Maka orang yang cerdas ini Allah Subhanahu wa taala dia mempersiapkan itu. Dia mempersiapkan itu Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh. Dengan berbekal iman dan amal soleh, berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala wal ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh hari yang mulia adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia berangan-angan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat beliau Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala kita menjadi qudwah. Hendaklah kita yang ada di sini semua menjadi contoh. Menjadi contoh yang mulia dengan akhlak kita, contoh dengan pergaulan kita, contoh semata dengan muamalah pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita semata kita menjadi contoh di situ. Karena Islam ini Allah Subhanahu wa taala, indahnya Islam ini adalah dengan apa? Dengan akhlak, muamalah dan muasyarah yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa kita bicara Islam, ketika orang-orang di luar Islam melihat kehidupan Islam yang benar, melihat akhlak Islam, melihat muamalah muasyarah Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mereka kan berbondong-bondong kepada Islam. Ketika melihat kehidupan Islam. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika tidak ada contoh dari orang-orang Islam sendiri, tidak ada contoh akhlak yang baik, tidak ada contoh muamalah yang baik, tidak ada contoh daripada ini yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala orang-orang Islam yang keluar dari Islam. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala, nasihat beliau berikut yang selanjutnya adalah bagaimana kita semua yang ada di sini menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi panutan buat orang-orang di sekitar kita. Yang paling utama adalah yang paling awal bagaimana kita menjadi contoh panutan kepada keluarga kita, anak istri kita, bawahan kita, dan semua orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita meluangkan waktu kita untuk belajar agama. Untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Meluangkan waktu untuk belajar agama, menghadiri istima-istima, menghadiri daripada pengajian-pengajian, menghadiri Allah Subhanahu wa taala majelis-majelis iman, majelis-majelis agama. Itu sebagai usaha kita sebagai usaha kita untuk mewujudkan agama. Dan kita juga Allah Subhanahu wa taala di mana ada waktu luang, ada cuti, ada libur Allah Subhanahu wa taala, kita belajar meluangkan waktu keluar di jalan Allah. Belajar meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman dan amal kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk Bapak sekalian, khusus untuk kami sendiri yang menyampaikannya, dan juga mudah-mudahan yang mulia kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. في طلب واحد بس، نحن أهل مكة نطلب طلب منكم إن شاء الله. نحن خارجين عندكم شهرين هنا في إندونيسيا. نحن نطلب منكم 3 أيام تخرجون في سبيل الله، حتى ترون عمل الدعوة، تشوفون الدعوة وكيف تتغير الحياة في 3 أيام. كلنا خرجنا 3 أيام تغيرت أحوالنا، فنطلب منكم 3 أيام تخرجون في سبيل الله مع الشيخ ما شاء الله والمشايخ، تذوقوا حلاوة الدعوة وفضل الدعوة، وتغير في حياتنا كثير، يعني تغير في القلب، يأتي أنوار، يأتي أشياء في هذه الدعوة وهذا الخروج. فإن شاء الله تكرمونا أقل القليل 3 أيام إن شاء الله. هذا طلبنا منكم بس أهل مكة. Kami ada permintaan ke Bapak sekalian. Kami dari Mekah datang ke sini keluar fisabilillah ini 2 bulan. Kami minta Bapak sekalian di sini sekurang-kurangnya belajar keluar 3 hari saja bersama bapak-bapak di sini, bersama Pak Haji Agus, bersama Pak Indra.
Untuk apa Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita melihat. Supaya kita melihat apa Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibuat amalan, apa yang kita buat selama 3 hari. Dan apa perubahan yang akan Allah taala datangkan dalam kehidupan kita setelah keluar 3 hari. Banyak Allah Subhanahu wa taala perubahan-perubahan yang akan Allah datangkan kepada kita dan keluar 3 hari. Perubahan hati kita. Perubahan hati kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian perubahan amal kita, perubahan akhlak kita, perubahan kehidupan kita. Maka Bapak-bapak nanti tanya ke Pak Haji Agus, ke yang lain yang sudah merasakan bagaimana keluar 3 hari, kemudian merasakan apa perbedaannya. Maka kami minta di sini Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya Bapak ketika ada waktu luang, waktu libur, meluangkan masa untuk keluar 3 hari saja, untuk kita bisa melihat bagaimana hari yang mulia amal dakwah dibuat. Kita bagaimana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala perubahan dalam diri kita, dan kita juga bisa Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan-kebaikan yang lain. Niat semua insyaallah. Insyaallah. Doa. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khalqika wa nafsika zinata ajri min dhalika kalimat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا عن من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مستغفرا غفرته يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا والدينا ولمن لا حق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penerimaannya dan semua kebaikannya, semoga Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء